الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من بولا أويم لا ذكر لسانه ذكر من الشيخ إبراهيم من يسكى قصيدة دي يرمي الشيخ بافو صارما وصل الغواني صارما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض الحساني واسلو مختوم الدنان. صارما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض الحساني واسلو مختوم الدنان. فوق تاسككم كلمنا ويرمنا عينها إن حق حق تاليا سبع المثاني بصفات الذات حقا رتبة ليست لثاني. عينها إن حق حق تاليا سبع المثاني عين حق عين حق عين حق عين حق ما بدي فويا. عينها إن حق حق تاليا سبع المثاني بصفات الذات حقا رتبة ليست لثاني. لك لمن يدم أنك معلماتو أني أمبو نمبل ممسوم نوفلاني سانغو سوبين جيمين كابيك كيرنيا ديرا معلماتو كاكانينا ما يا بيبين مو كرانيما أو بيكا كان كفرنجون كان الحمد لله أو معلماتو ويلي دو كل كوكو من أولي أو كولي كوجو أو كوكا كلي كارشي كيرنيا يرا بامكو بيلا لك أن أودم فندو بيني فنيو بلمانبا من تيلمبي كابو أوكسيدانتو كجماناكا kana klonge slame muso ni muso ladabu lewni muso mara lewni muso barka lewu munu be mo ba wolo munu be kramo ba wolo munu be jamana tuku wolo munu be directeur ba wolo kana wulu yelema ku juko be yelema ku kanyena ma ya tura kunkan wode be inde ko muso ambe na horonya dawma o mena toyolensa kuma nyumamba min kadi muso bodo do itlo la quoi anga nyayle kuma ni atla sabaye kilempe absaka kektiyaye noy wari ba soro yoroy wari ba kene ko bo million chama halni ko milliard chama yalo ambaw kene bibina ala kankanda ambaw yirata hala chaw hala faw wari manana dron ni nabe ke ala yere ko o ki danto ko kuma kambe dina be kan tigiye ambe dina bebe ke on be ke dina be tigiye akot ma bena horonya di musoma horonya ko di musoma muso ka horonya muso tu wanka fo horonya jumandi muso ka kesho ko tu nyumye horonya jumando pusi am muso fana tanku fetuni horonya jumandi do anka herebe horonya mina wala anka dunani la khara kuna goya be horonya mina odedo ukube fen dawma be poison sans fait la chekani ko sobe amba kalama a sans fait la chekani ko zibi mais poison ba jukor lala a bilibili ala ko kabe horonya damma nonu fana ko kube horonya damma a horonya fla awbe jumanta awni allah che aw subara de an kawni alate ala ka ba horonya dawma olu fana ko be horonya dawma a horonya fla aw be jumanta aw ni ala ca ko daga lon tige de aw fle ka fo de o different jumande be ala ka horonya ani durun ka horonya ce ala ka horonya koray minye mbe horonya dawma o teke mashi ka jonye fon kelen pe fo kata dunawli akora de ni yede mbe horonya dawma aw teke mashi ka jonye fo kata dunawli fo ne ala kelen pe aw be tone ka jonya ko na ali lahara
ah fanka horonya korolonde ala ta korodi niya occidental korodi manye occidental ka horonya kalon bili ba kono keneka ay kalon dugolante ba keneka o yire bal ko fo kalon pire de do trompeli pire de do ka muso ka nyanama ya nakasi sisan ka yelema pew sandama dama dro ibu muso fa to chamanye muso to ma to arama be kuma na yerema ki ka luti o siraw de be kambe horonya dim ibe horonya en korolo sedi usal yaro ambaw do be ko ya fama o hakili mta longa sangala sa no te do hakili ka bombe do hakili be dane sirala de ambe horonya dawma ambe wari baw do amina fantanya la o to nyelendo ambe na fulo boka e din kadi muso yesa mais munde ba jukoro mbe horonya dima ala ye horonya min boshila amba dima ala ye horonya boshila kika kale ka jonye itatu ale talatu ani horonya dafalen dima kana to ala retala wode bende wode be aya horonya nyire koro kanka semin ka wala de ba de kanka wati be ni horonya koro munde ba jukoro pozo juma jukoro la ni de do aw bi ala retato ka fo tri alaye alaba hala batul ya horonya do aya bedabla ana to donde uma bede fo be kan kelin de fo dondoni aw be na to be me kelin sanda mayna na yo kelin tu kala o tala benna ni sabana toro tara nanna benna abeta tende dono anya bula danger de be ibe horonya korolon anya horonya dima bo na dari che seki bali na yi bali ala sama amba da to sisa dalo mamuso ba fo horonya da fara sisa horonya mbatu mbenje katu autala ya ndesane hakli tarami ndemfa la ilaha illallah qur'anes karana nimin ka furuche mfani bayen takatandi chekele mimma ala aw mina horonya ne nka bo oka horonya oka marakono nka tu autala anya horonya di manadre jene yake keneka farajo ka jamana ka obet keneka ubo jene yake keneka anya horonya di maniba faka jene yake wulu fe keneka foitala ake wulu farajo be ni fanaka wulu ki yere di fuluma ki yere di soma na deri ake keneka ante afoi ni de to ko horonya de na be ni horonya fa ya bende ala ta horonya be nunga horonya be ambe horonya di maniba faka furu icha muso nyoma ay ta furu et puis meru la ko ka furu siri chedi cheche hali began be sa yafsa ninye hali wula kono ta wula kono fembe fle toujours wara chebe wara muso be la ilaha illa allah wara chete je abada kono muso fla te je abada began sara harama dunye la haralun ala ko qur'an kono ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun sadaqallah muso ayaw nyaile ambaw ayaw nyaile ni kuma te dia do yede me domina balaw nan hal na so na salima be do ko jaga min fora do ko min fo jaga nyari do note biya se ka do kono ko ala kalimani ya dama fonya blende tito don abaw mako bede sa anya yala ka muso mako sa ki ka luti po ite jore de na tuni ibe giringa tare ngana fulo soro chugudi ayi o yedna be soro na fulo yede o ban fana kan sisa fantanya o ka go chaw ya ka go muso yere nga bede fen jugu be ne kan be kuma masru nya fen kele be fawye occidentaux be munde nyinina non abalon aba fenka beke dakunya kele saka dawma wa o be femi nyina aw muso fe mba be fra nyon ka aw yere baya nyokoro 600 o yeju manye suwo su adam na suina aw ka occidentaux ka filmu fle aw ka france fle aw ka amerique fle aw ka italie fle aw ka france jamano fle aw ku ka muso fle o muso be chugudi ni chaw ndoro kele be nyon na chugudi o disu be kene kan wa o woro be kene kan wa ka nyon embrasser kene ka o be muni mu de ke muso ba tani fla bo kene ka dondo be muso dama be bo chaw na be kurutin tasila ka ke ko mi be kan aw be na kete ne de o de ba ko na de ay telefle suina be ka telefle dongodo ika bikita inya be minna muso la haliya mimbula ika tanse bala ika tela ke yire nyininka est ce que ne be sonni mawa
o de kun b'aw kan de u bɛ min ɲinɛ o de ye nin ye n'u m'a tɔ fɔ a tɔ bɛ dalen f'aw ka k'u ɲɔgɔn de a bɛ fɔ arabukan na ko at-taghribu يعني إحلال الأفكار الغربية تغريب من الغرب إحلال الأفكار الغربية محل الأفكار إحلال الأفكار الغربية محل الأفكار المحلية أقول دينية وكا إيدي وكا أكسيرانتو سيكيتشو وكا تاسرا كان تابو يكو تابلا نولا أمبان يرى يلماني سيسا ناندو نيولو كا لادا تدران تاتنينا منا دي كو بلو قل هاتوا برهانكم منا سيبه ولوي سيتا اون يري ني نيابرو سيتي فنا كي كاتالي كسرافه ابا فكي فغادي اتكو اون دي ابي فادومنا ولودو ملو باليا دي بي سوني كلي يي تشي يمسو يي تشي يرو كو تشي مسو كاكا هالي ولا كونو تكليني بيغام كفساني مسو ني تشو درو نيونا مسو سبحان الله اورو بكنه كسو اني تلي هالي تشو تالو يفني nin kɔrɔsi sa muso ka musoya tiɲɛna bɔgɔbɔ muso farikolo farila ni cɛ lara ka tuma a tɛ sunɔgɔ mais ala bilala k'a kɛ kɛnɛ kan sogo mina bila kɛnɛ kan ka caya ala limɔgɔw b'a la a laban mɔgɔ yɛrɛ t'a filɛ tuguni a filɛ kɛnɛ kan woro filɛ kɛnɛ kan maa si t'a filɛ bonya si t'a la baraja t'i la tuguni mɔgɔ bɛ jarabila fɛn fɛn na a don muso dɔ miskila a fasa a bɛ komi cɛ fasa tout subhanallah non an t'an ɲɛ yɛlɛ an bɛ mun sunɔgɔ la hɔrɔnya in ko n b'a kalon yira i b'o lɔn wa hɔrɔnya ɲuman de y'o ye kalon tɛ tɛmɛ kan abada ni hɔrɔnya dili ye tiɲɛ ye san'aw k'a di musow ma musow bɛ cɛ minnu ka mara kɔnɔ a y'a di an cɛw ma an ka masacɛw afiriki yan hɔrɔnya t'u bolo nin de ye tiɲɛ ye koyi aw ko hɔrɔnya a y'a di an ka afiriki masacɛw ma fɔlɔ mali ta senegal ta ayiwa an ka afiriki masacɛ ninnu a fanba bɛɛ bɛ ninnu ka mara de kɔnɔ o tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ bolo a fɛn fɛn n'a b'a fɛ k'i lamaga u bɛ kɔngɔ bila i la i bɛ girin ka t'u sɛgɛrɛ u ka dumuni d'i ma waati bɛ ko jamana dɔ masacɛ bɛ taa olu fɛ yen aw b'a kun lɔ u y'a wuli a kama de i bɛ na anw sɛgɛrɛ y'a di a la a ka di ye o a man di ye o mun na parce que fɛn fɛn bɛ kɔngɔ bila i la an y'o da bɛɛ yɛlɛ fɛn fɛn b'a to i yɛrɛ ta an y'a da bɛɛ tugu hɔrɔnya bɛ min an ba hɔrɔnya bɛ min ni hɔrɔnya bɛ aw bɛ hɔrɔnya di an ka masacɛw ma o kan ka jamana mara n bɛ n ka so kɔnɔ i bɛ i bɛ t'i ka so kɔnɔ k'i bɛ ne ka so kɔnɔna mara n ka lu sariya f'a ka kɛ e ta ye muso ka kɔɔri kura min bɛ yen sisan a fanba bɛ occidental ka idée de k'i to ka so kɔnɔ ka walimɔgɔ kuma ɲa ka so kɔnɔ i ka du kɔnɔ a kɛ tan a to anw t'a la k'i to n ka so kɔnɔ k'i mara i ka so kɔnɔ an bɛ sɔn o ma hali saya ka fisa aw ye non a y'an to yen lɔnnikɛlaw b'an fɛ yan u k'an ka jamana sariyaw sigi mais non o b'a lɔn k'a fɔ jamana silamɛ jamana de mali n'a ɲɔgɔnnaw ye 90% ye silamɛw de ye u ye code karan ka yɔrɔ bɛɛ lɔ ka tɛmɛ anw kan u ye aya yɔrɔ o yɔrɔ n'a ni kuranna aya bɛ ɲɔgɔn ta u y'a bɛɛ ye nin y'u ka ala ka kumakan ye nin y'u ka ala ka kumakan ye nin y'u ka silamɛya kumakan ye nin y'u ka seere ka muhamadu ka kumakan ye kuranɛ aya dama dama u y'o y'a kɔnɔ k'a fɔ ko k'a bɛɛ bila ka to olu t'a la non n baw aw tɛ kɔdi filɛ kosɛbɛ ala yɛrɛ ka kumakan min bɛ a bɛ bila yɔrɔ min na ala ko cɛ ni muso tɛ kelen ye ko n'u k'a bɛɛ ye kelen de ye k'a sɔrɔ hali waraba ma nana sisan ka cɛ kɛnɛ kan sisan a bɛɛ nana cɛ muso in fanba bɛ nɔrɔ anw cɛw la sisan a bɛɛ bɛ wuli k'o kɛra ka n'i dulon hali denmisɛnnin cɛmanninw na subhanallah non muso ni cɛ ka kan hakɛ la mais o man kan cɛ ni musoya la cɛ ka cɛya muso ka musoya i bɛ to ten fo ka taa dunan wuli n'i k'i b'a kɔrɔbɔ k'a wuli fo ka taa dunan wuli i tɛ se u ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ne de b'o fɔ aw ye daliya de b'an bolo la a bɛ fɔ a ma mukhalafatul qawanini as-sunanil kawniya ala yɛrɛ dunan da cogo min na ka dɔ kɛ muso ye ka dɔ kɛ cɛ ye ko cɛ muso k'i fana ka kɛ cɛ ye o ye kalon de ye a tɛ se ka kɛ fo ka taa dunan wuli n'i y'a kɛ i b'i si ka dusukasi la to musoya kɔnɔ ni hɛrɛ b'i nɔfɛ ala de y'i se i da ten i bɛ to ten de a nebu bɔra muso de la o y'aw bɔ bonya ye kuranɛ aya ye sura kunturu tɔgɔ da musow la muhammed sallallahu alayhi wa sallam ye place di musow ma place min ka bon u ka kan k'aw bɔ sa sura kunturu k'a tɔgɔ da u la tɔɲɔli fɛn fɛn tun bɛ musow ka kuranɛ aya y'a ta kelen kelen k'a bɛɛ wuli ka b'aw kan subhanallahi rabbil alamina ala kelen ka tila ka ɲɛ muso aw b'a fɛ ka ni ala janfa ka taa tugun seitanɛ ka baara kɛ
lawlawa est-ce que uba kalama ni fama mun be occidentaux jamana kan est-ce que uba kalama shaytané de ka barakelaw de do indi haqiqa dugulenya amba yorolon jama ba yorolon o sango so beta nyon ko be yoromi shaytané yere ka yoro de yi o be nyon soro ye nu be nyon fo ba ketande o ti tege di nyon ma o ta fo bonjour o ta non o ba ketan dronde na nyon o be nyon fo ta de be ngorolon shaytané gire ka nyon fo ni shaytané gire ni shaytané gire de o be nyon fo akeneka donc shaytané ba fa ka dukolo ka trier o jamana nyamo baw ulu be tale fe o be minina ale fana bo duma jama ba be tugu ko o be tonye mo yani kono ka wati janka kono mais aw fana kanka sharia bolo ka dukolo ko kan a fala fala adam na muso la nanye muso soro ka demso na nanye lutinya ambe jamana tinya donc shaytané sago la bara de be kan ka kela bi o kono sika la abara o be fen mela ayamba horonya dawma ambe ninketa beye shaytané ka plan daninde abeke yoro mun amba be kala manda anawtalo akatan fe anga deba kaka amba yoro numéro dawma o ba fle obe tu ya kene ka nyimo banu o be nyoko futande shaytané be ya ka yoro la no pyramide deba yoro la ibe nyakse ya chimanchela la o yuka signé pyramide afle ni pyramide ka keta omaye ka keta jukoro o de be ka nyakse ka chimanchela la amba ko horonya be awtanto anganga jamana dirige ama ko horonya wa ayanto anganga jamana dirige ayanto anganga ibito ka sokono kibe mbaran ka sokono katla ka horonya ye kalon tege wala kalon tege afle kene ka wala kene ka mbaw ate kene ka wa kanan chobla nyona nous m'en fait la to daji bawde parce que qaradawi lon ke la badon ayuka plan fla fanye ni kanka fo wajuli kono soni le plan fla khutta fla a dangereux lendo bo de pratique lauta dabla abada a fola jumanye ko jawi kalbaka yatba'aka ni ayni sebende ni nyuk jonya fo qaradawi mimbu ka gundo kalama o be so datu nga gundo mun glan ale bo nyini ko lon bale bolo o to fo kana kande nous ye fin fo be kuma nyama ne tikene ka ajukola e poisonnier e da ke jamana o ba fe ko tu ye mun fo ko kele men njugu ba bolo kasoro bala tu bolo e da ke dai lawye o gerna kada yoro be fle o tla la ko na be wa kayna o ya fle fo shi chama mam yela ko fo kele men chité o yo ka champ de combat o far la nyokon ka jamana jugu far la nyokon kan ka ta jamana titi fambe fe ka kalon tikene kan ko kele men njugu di babula mbaw ke lawde ka babu trayor be visiter ba so ite ta dabla non anya sa ko soro jam faw de be kene kan kuma nyuma san fe ajukor lay poison de wode be ayne sebe wode be na tewuli wode be jawi kalbaka ko blay ka wulula e jonyo wuli 600 tiba ni ma iman se ka nyoko a sekere ni parce que ni ko bla wulula a se ka fonya ira ka so ko to be de sekere hala ba ka mfa muso na dunya se ka la tege fa ka ta sara ila folo a se ka lumra tuni jawi kalbaka ko bla ka wulula yatba'aka betuki ko ni ko gelem bla ka wulula kana fo na de e ka so ko ira la don e ka so ka ta abetuki no fe anu tabetendi o yala wula de ka baka fanga fantanya bla Afrique la anka Afrique masa chewti se ka fuy nyaw yire ya an se ka tanya abada halanka sanu namba bo uniro ka chaka timanka obi hakam be se ka to an se ka nyire ta fuka to aduna buli o do tambulo o lokal ko ko ngoblela nanya damadron nanya chadro bena yire ta abena nyinanko fen ba to be to dulona na ko ma ko ala yefla yewa ala abena jea aw ba to antala ka ala tabla ka to antala ya ninde be utese wallahi e may ala be kanga kangari dawye nous mi korosi et puis amunu na mo korosul ne ala yawmina aw be jugu wuli parce que kafir ku ngelo kafsa mais islam ye nafiki betul ka tugo kafir ku minta fe kala to be yakadu ko ko ala yakadu ko da ka muhammadu ci ka isa ci ka ibrahima ci ka nebu ci ay tanka ala ya fon ka dan fe nye munu mba fo ala ka kuma kana fo du ko ka mo ni ala nya tia fo ye intégrité e la fo ne fla fo la ci mi tan e ba so yan to fo mena ma mo noir o ka fen noir do be ko lisi noir wa so to bola mena mo kibe tia haqiqa fo kibe mo nyaale ay uba be kalama hal ni gwajunu fe ka keta e ba so ra sere mena aw nyaale de jamana bulu du nyabe fembe la ubu to ka yor la sama sanu mi manga jamana ka nor la umba lo ka te maliyun ka
abe mina chuko mi kata ufe u balo katimanka u ye kongo blana ni ko ka fa nyere babo fa iba fa ki yere ma ko se tete nindi bi jawi kalbaka kongo ble ka wulula ala ay ni sebe jonya fo qarada vide ya fo kuma nkanga akanga fo pambe ni ya fo taw nu ya muka jamana ka ba do barana ka gundo utafa nga nyemo ko mako wulude o te kuma jugu fo kene kan ma ko muso mako horanya mba dimawa o tiso nga fo ay ta jene ya kene kan ay cheni muso ay furu nyoko ma ya muso o ta te kene kan non hadi che ka je a che yon fa ko fe o ya be daga ni mu ta te kene ka bo ka nyi horanya dawuma yeni plani wa horanya jumande oyi dan yeni ye o ba fa ka mi refo o ta fo o ba fo jogo do de la andun karankila ko nyanga jamana ka ikana kuma fodoro ya gori chogo loni kila chamba fe mali kona obisa kandu susuma ya chama ne bisira ga kuma ni ko tara be suma asan secret bubulu fambe hali ba so do be jamaga sanno abi a rapport ka sisan aba blakata do de ka ko gundo poya trito ya tametan ambe sira jonye non ne ke manga sira mo ana la akhafu illa allah rabbul alamin والله أحق أن يخشوه سبحان الله رب العالمين بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر من كل قوة نيت نيت فانغا دعلا لدي كرمو أنك كما نبيت بكما تامسو نيابيلو سوني لبا توسرو مي كلين فلا سبب كما تشامان بيو با لون مو ديلندو اتنيا لا كلمه يا دما نيندي كوباي كو هورونيا على كامبلا جيلين كاندا امبي واتي سرونينا ambo kan ki bayromi a do fle keneka yalo ka horonya kele nyo kalon yira ma chama fala de ni exemple kembe de yalla note wolu yire e ala wolu fe horonya misqala zrati ate non masache ered minke e ka wuli sa jama ci la ko masache menika ered fi yirim ke da i awtara bi malika norka be ba fa ko bo ma dabla ni ki ba fo bi fa yoro bo bi datu horonya be mi ayanto nga kuma horonya be mi hali wolu fe horonya te kalonde do afet nyare ba fo mali beba fo ka banga nor labi mali beya fo ka fo dusuka si min banka mi fantanya min ban no fe be kan ambe anka nafulo anka jamana sorola hali ube na nega ku be na minun kele ube tla ka fanga sorola suma nambe tukula ko na franka de ni nyo janfambe amba non ebe na afora ko ni mala ko chiko nyuma ko ni be na de men ka wara bala ka sora akungulo be nyire bulo malo ba wona ka na ontalo ai me wara ban nyire atwa nyire bulo e ka bue e ka atwa ni jugu che non fe mba nyoko che non ebe ne de demela atwa nyire kai kede ka mbe kele ngase galon otma munde ben an jugu nunu che ai bo fo mun munde bi nu che li ba fa anta kana bo kalama secret de be ante sunu wala sa an kana ye kene kan sora la su tse ka ye kene kan ka ube ta jugu kele mais sur la sou akona yekene kan femme be bofana katuka jamana kan ka sur la sou kana ifana gouvernement kana ye e mo sa ka do dugure ka sokono kibe femme do bokata na ka ko kana yenga sokono mbaw awbe soma aba ni de beide femme de be bonor la wati be ka avion fala dew katana ye ko famo kana dale ka fle mbenga lu kono be na femme bonga sokono ka bona e ko he kana fle anken bi de me kana fle non anti sunu wala anga che ayere kanga anga masakyo anga nyimo kanga sade fa nenye wodi ya to Sekou Touré ala ka nyon chaya kwa guerre mondiale filanan kofe wiye magadin damna ka jamana coloniser ambe farafinam na chugudi ku ka sorobe kantaye o plan dilana guerre mondiale sabana de kofe wiye anga farafinam sa chaman kuma nyonya ka o ka soro seroyi kana fulu juru la kwa no o ka plan de na fulu de be mo blebe ala ere toyimi ko o de be o yanka fasa anga farafi masa chef famba be ko bon en sonda fo Sekou Touré ko ambe anka to fantanya kono kasro anye horonye ambo saya katemi anka ken na fulu batige dina be kan to fo kasro anye jonde ante so jonya mo fo ka tansa Sekou Touré taro de fe anga masa chef ami musunu wala Sekou Touré nyogo se ka na tuma juma tuguni ala ka nyogo nchaya non anka nyaile wati surunya ne ba surunya tan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim amma fa Allahumma ansur ad-din wa ansur man nasara ad-din waj'alna min ansari dinika al-mukhlisin wa khudhul man khadala al-muslimina amina ya rabbal alamin ambe kuma da chene minye ambe wati min ambe Muhammadu ka wati kono sallallahu alaihi wasallam niya fo kuma koroma donde ni ren ala ken yefende do yola Muhammadu ka wati de ni Muhammadu ko tala be dokulo famba be halaki
Idrisi nana n'o ye sidaw ye o ma bɔra yen Ebola nana sisan mun bɛ yen ko corona a mun de b'a kɔfɛ nin bɛɛ ye kankarida de ye n'Ala b'a kɛ dɔrɔn a bɛ Muhamadu fɛlɛ a t'a fɛ ka Muhamadu dusu kasi Muhamadu a fɔra ma wa ma arsalnaka illa rahmatan a kun ye nin de mais Muhamadu yɛrɛ dusu kasilen don bi fana donc n'an m'an kɔlɔsi dɔrɔn Ala mana n bɛ i ɲangi min tɔgɔ ye leçon ɲangi o de bɛ yen n bɛ ɲangi dɔgɔnin la i kan min bɛ k'i ma leçon i ka segin kɔfɛ occidentaux n'u ma segin u kɔfɛ Ala bɛ s'u la ne de b'o f'u ye u ka segin u kɔfɛ u ka Ala bɛ s'u la Ala ye Ala kuma n'u fɛ siɲɛ joli joli mais ni n'u m'i kɔlɔsi ɲangi façon dɔ bɛ yen o kana na dɛ nin bɛɛ ye ɲangi min ye ka leçon d'aw ma a ye segin aw kɔfɛ n'aw ma segin aw kɔfɛ ɲangi min n'a nana segin kɔfɛ t'a la a bɛ ko bɛɛ ban pewu o natɔ don dɛ Ala k'an bɛɛ kisi ya Rabbi Muhamadu ko in kama an b'a fɔ bɛɛ kɛ nin duwawu nin karan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmati nin fɔcogo ɲuman de ye sisan ɲɛ an bɛ Muhamadu ka waati de kɔnɔ ɲangi ka jɔ a ka sumaya Muhamadu ko don voilà donc bɛɛ ka nin duwawu nin durusi Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin Allahumma ya Allahu inni as'aluka nabi deli wa atawajjahu ilayka bin yasi ka tay alama bi nabiyyika ni ka annabi ya ambe Muhammad de duwani ala cen pour que ala ka so ni ma Muhammad do ina ce do ko te yasano bi nabiyyika Muhammadin Muhammadu ka annabiya kama min to Muhammadu nabiyyi rahmati ale de ala ka hina annabiye i dimina cogo cogo ni Muhammadu fle i ka hina benna i ka nyangi be jo o Muhammadu kama e ka nga geleya wuli ka nga demba ya dilan ka here ka bela jelenye ka jamana lagafiya janfa ba mun be islamiya kan ka do na bece seta on yese be ala de ka be ni ka bomma ka bela jelengi se ka nga demba ya kisi ambal mo muso mi yeni na benta no yese muallimatu ye ana de me nyon ala ku bedeme ala ka do fara kan ben kan sango sa do ka fara kan be ki yira yin nga fana sera ka mo joli sera ka nana ka fara muso jama kan be ki yin nga fara sera ka mo joli nati be ki yin ka men kelen be ka na masaka mo shi nati ala kan kisu Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim alhamdulillah